सांग माने केमती अछंती आशा करूची आपण माने भलो अछंती एवं मु भी भलो अछि आ सांग माने आज मु बहुत 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 खुशी बेटा मन में लड्डू फूटा पाखरे आज आपण माने देखुछंती आ दीटा गूगल एडसेंस अछि आ सांग माने मु आपण मानको ए गूगल एडसेंस विषय रे किछि कहबा पय चाहूची। अच्छा हमको सिखा रिया है। कारण ए गूगल एडसेंस पय गोटे मनीष तो बहुत परिश्रम करे बेसी माने कौन कहिबे आपण मानक आपण माने जे कि यूट्यूब रे आज सक्सेस पाई छंती यूट्यूब रे आज वायरल होई छंती यूट्यूब रे आज किछि किछि से माने जो अर्निंग पाउ छंती से मानको जणा थिबो गूगल एडसेंस विषय रे कोन आ जो माने नुआ नुआ यूट्यूब चैनल चलो छंती म आपण मानको कहिबा पय चाहे जे यूट्यूब चैनल चलेबा बा गूगल एडसेंस पय परिश्रम करिबा बहुत माने बहुत परिश्रम करिया पड़े तबे जाय के गूगल एडसेंस मिली थाए आ जो पर्यंत गूगल एडसेंस मिली नहीं मोर सांग माने आ माने किछि माने यूट्यूब रे माने किछि पैसा पत्र पाइबा नहीं कि किछि माने किछि आमे यूट्यूब रो यूट्यूब चैनल चले कि किछि लाभ नहीं जो पर्यंत आमे गूगल एडसेंस पाइनु। तो दर्शक बंधु आपण माने देखि पाछंती मो पाखरे दुईटा गूगल एडसेंस अछि आ ए दुईटी गूगल एडसेंस पय मते बहुत परिश्रम करबा को पड़िछि आ आपण माने देखि पाछंती एटा गोटे मोर गूगल एडसेंस आ गूगल एडसेंस रो मते बहुत परिश्रम करबा को पड़िथिला आ मते एतिकी दुख लागुची आ गूगल एडसेंस रो चैनल मो पाखरे आज नाही ए गूगल एडसेंस रो यूट्यूब चैनल आज मो पाखरे नाही कारण गूगल एडसेंस रो मोर प्राय 9000 पाखा पाखी सब्सक्राइब हेतिला 9000 मोर दर्शक थिले 9000 लोक मते भल पाइबा देइथिले आ गूगल एडसेंस मध्य पळे आसीथिला आ कम्युनिटी गाइडलाइंस थ्रू मोर किछि मिस्टेक यूट्यूब रो किछि भूलभाल जोगु मोर सेही चैनलटा पळेला आ माने तार ईमेल खाली अछि आ तार चैनल पूरा पळे गला आ मते बहुत दुख लागिला परे मु बहुत मन दुख कली आ मन दुख कला परे तापरे मु भाबिथिली यूट्यूब चैनल चलै भी नाही बोली किंतु तापरे प्रभुकर दयारु आ गोटे चैनल चलेबा निमंते आ मु चेष्टा कली कारण यूट्यूब चैनल चलेबा लोक से चलेबा पा इच्छा करिवो जे कोनोसी परिस्थिति जे कोनोसी प्रॉब्लम आसिले मध्य कारण यूट्यूब रो सब विषय तो जणा न थाए फास्ट सेति पई सांग माने एटा मोर ब्लॉग चैनल आपण माने ए चैनल को भी सही परि सपोर्ट करंतु सही परि भल पाइबा दियंतु आ गोटे आपण मानको गूगल एडसेंस देखौची एटा गूगल एडसेंस देखुथिबे आपण माने एठे भी लेखा आइछि एठे भी बहुत विषय लेखा आइछि एटे चैनल रो ना लेखा आइथिबो ता सहित एटे सब विषय लेखा अछि आ एटा भी मोर बहुत कम दिन रे पळे आसीथिला बहुत कम दिन रे पळे आसीथिला एटा गूगल एडसेंस आ गूगल एडसेंस रो आपण माने एबे जो भल पाइबा दउछंती मते थैंक यू जीसस यूट्यूब चैनल सेही चैनल रो गूगल एडसेंस आ प्रभु को दयारु ए चैनल अछि भलरे अछि आपण मानकर दया आपण मानकर भल पाइबा आपण मानको गोटे कथा कहबा पई चाहिबी जेतेबेले आपण माने यूट्यूब चैनल खोलिबे यूट्यूब चैनल खोलला परे आपण माने केबे भी यूट्यूब चैनल रे आपण मानकर जो कंटेंट सही कंटेंट ही आपण माने बनेबा पई चेष्टा करिवे आजियो बाजियो कंटेंट जदी पकेबे ताहेले यूट्यूब बहुत माने आजिका डेट रे बहुत यूट्यूब रे क्रिटिकल हे गलानी आ बहुत यूट्यूब रे रूल जाको आसलानी जहा कि गोटे मनीष जदी इयाड सेड करी जदी यूट्यूब रे पकोची ताहेले यूट्यूब संगे संगे ताहा रिमूव करि देबो सेति आपण माने जेबे भी यूट्यूब चैनल खोलिबे आपण माने फास्ट चिंता करिवे जे मो को वीडियो करिबे केमिति वीडियो करिबे बोले आपण माने चिंता करिवे आ से अनुसार करिवे कारण मो भी जानि छी आ मोर आपण माने देखुछंती मो पखरे ए गूगल एडसेंस ता जेतेबेले पोस्टल रे आसिला फास्ट पोस्टल रे आसिला पर देखंतु सेठे पोस्टल वाला एटा चिराचिरी करिके मो पाखु पठेइथिला देखंतु केमती चिराचिरी करथिला आ कारण से भी जानी नथिला जे एटा कोन बोली तापर सेकंड टाइम जेतेबेले सेकंड चैनल रो मु जेतेबेले ए गूगल एडसेंस पय जेतेबेले मु अप्लाई कला परे ताकू डायरेक्ट हमरो पोस्टल को जाई कि तांको कांटेक्ट कली ताकू जाई कि कहिली आउ थरे आपण जो मते आसी कि देइथिले सही प्रकार आसी कि आसीबो आ सेइटा को आपण माने आ सेमती चिराचिरी करि देबे नाही बोली मु तांको जेतेबेले कहिली ताके हां माने करी मते फोन कले जेतेबेले गूगल एडसेंस आसिला मते फोन कला परे मु जाई कि रिसीव कली तो मोर सांग माने आपण माने जेतेबेले भी यूट्यूब चैनल खोलुछंते एबे तो गूगल एडसेंस अप्लाई करबा पई बहुत किछि करबा पई पडुचे आगुरु एते करिया पड़ नथिला
এইটা গুগल AdSense ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୁଗଲ AdSense ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଏ ଗୁଗଲ AdSenseରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ସହିତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଟୋଟାଲ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲେଇଲେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କେବେ ବି ଦୁଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରି ହେବ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଗୁଗଲ AdSense ଆପ୍ଲାଏ କରି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କର କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ବାହା ସାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କାହାର ବି ଆପଣମାନେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ହେବ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ହେବ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ଆଉ ଅଲଗା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି এই ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆଉ এই ଗୁଗଲ AdSense ଦୁଇଟା ହେଉଛି এই ଚ୍ୟାନେଲର ନୁହଁ এই ଗୁଗଲ AdSense ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ଡେମୋ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଗରୁ ହିଁ କିଛି ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଗୁଗଲ AdSense ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସୋଚ ସମାଜ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଗୁଗଲ AdSense ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସେ ଦେବେ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଗଲ AdSense ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଏ ଗୁଗଲ AdSense ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି 3 ମାସ ଲାଗିଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର $10 ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଗଲ AdSense ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବ ନାହିଁ ତ $10 ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ $10 के बाद ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁଗଲ AdSense ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଲ୍ ଆସିବ ମେଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଏଇଟା ଯେଉଁ 6ଟା ଡିଜିଟ୍ କୋଡ଼ ଏଇଟା ଯେଉଁ 6ଟା ପିନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ 6ଟା ପିନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ଡଲାର ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମନେକର ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଗୁଗଲ AdSense ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ ଖାତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାତା ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ AdSense ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ AdSense ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା AdSenseରେ ଫାଷ୍ଟ AdSenseରେ ମୋର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ AdSenseରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଁ AdSense ମାନେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ତ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲେଇବା ବିଷୟରେ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ବିଷୟରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ପଚାରିବେ ତେବେ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ନିହାତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଏଇ ଗୁଗଲ AdSense ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣୁଥିବି ନାଇଁକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଗୁଗଲ AdSense ଆଉ ଏଇ ଗୁଗଲ AdSense ଦୁଇଟା ଭିତରେ এইটা ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୁଗଲ AdSense ବି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଆଉ ପଇସା ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପଇସା ଆସୁ କି ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଗୁଗଲ AdSense ଆସିଛି ସେତିକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ପଇସା ଆସିବା ନ ଆସିବା ସେଇଟା ପର କଥା ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆସିବ ତ ଭଲ କଥା ନ ଆସିଲେ ବି ଆଉ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବି ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆମର କାମ କରିବା ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ବେଳେବେଳେ ଏଇଥିରେ କିଛି ଏମିତି ବିଷୟ ଆସିବ କି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଲାଗିବ କାରଣ ମୁଁ ସେମିତିକା ଜାଗାକୁ ଯାଏ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ
अन्य अन्य जगह को जितेबाला साक्ष्य नापी जाए ये चैनल थैंक यू जीसस यूट्यूब चैनल तो मत बहुत कष्ट करिया पड़ी थाए को जगह को रास्ता भलरे न थाए से जगह आम एतिक दूर गाड़ी रखिकी आम बहुत दूर को चली चली जाइए आम मैंने वीडियो करी थाउ तो तेणुक आपण मैंने प्लीज निहाती सपोर्ट करेंगे आपण मानकर मतामत निहाती रखिए आपण मान कौन कहबी यही गूगल एडसेंस मु बहुत खुशी नेक्स्ट गूगल एडसेंस आपण मानकर अपेक्षा रही आपण मानकर भल पाइबारे रही आपण माने जदि सेतिकी भल पाइबा सपोर्ट करेंगे तेबे निहाती सेटा भी आसीबो पैसा आसु कि न आसु सेटा अलगा कथा किंतु जेतेबेले गोटे मोनेटाइज हबो बहुत खुशी लगे जने गोटे यूट्यूबर को आ कौन कहबी आपण माने ए फास्ट ब्लॉग रे ए फास्ट वीडियो रे आपण माने निहाती सपोर्ट करंतु निहाती आपण माने भल पाइबा दियंतु आपण माने आगु को नुआ नुआ ब्लॉग वीडियो देखिबा पई अपेक्षा रे रहंतु रहिली आपण मानकु समस्त को प्रभु जीसु ख्रीष्ट नाम रे प्रेज द लॉर्ड।